ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ ଲୁକ ତାର 10 ପର୍ବ। दस पर्व सर कौन 10 पर्व बोले ଲୁକ 10 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦରେ 25 ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଦେଖ ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ତାକୁ ଲୟର କହିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯଦି ବୁଝେଇବା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଯେ ବାଇବଲକୁ ବହୁତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତାକୁ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ନଟ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍, ସତ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ମାମୁଲି ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରିବ? ଅକାତ କ'ଣ ତା? ତଥାପି ଆମ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଏବଂ ସେ ପଚାରେ, ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମେ କେମିତି ପାଠ କରୁଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ହେଇଛି ଏମିତିଆ, ତୁମେ আপনার ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଏହା କର ତାହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନ ପାଇବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାର ପାଇଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତୁମେ ତ ବାଇବଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କୋଟ୍ କରି କହିଲ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛ, ତା ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ 29 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ବାଇବଲ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ସୁପିରିୟର ଭାବନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମିଟିଂରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ, କ'ଣ ଶୁଣିବି କି ଶିଖିବି। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ମୁଁ ବି ସେମିତିଆ ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲି, ୟଙ୍ଗ ଥିବା ସମୟରେ, ଏବେ ବି ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ବୁଢ଼ା ହେଇନି, ତ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଣିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରି ଦେଖିବା କେତେ ଆଗକୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି, ଇଏ କ'ଣ କହିବ, ଆର କେତେ ଡେପ୍ଥ ଅଛି, କେତେ ଗଭୀରତା ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ବସିଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଅଛି, କୋଉ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛି। ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ପାଷ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବସିଛି ଶୁଣିବି ଇଏ କ'ଣ କହିବ ଦେଖିବା। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ସିନିୟର ପାଷ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ କରିକି ସେ ପ୍ରେୟର କରୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ କହିଲି, ଇଏ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି।
एवं से अश्रु से प्रेयर कर प्रभु तुमरी दास तो स्टेज रे चढ़ी प्रभु तुम्हें ताको व्यवहार कर लज्जित होगा दियो सेटा शुणला पर मोर सब व्यवस्था शास्त्र के मुझ थिला मरीगला से आउ से इच्छा मो पाखे रहा आई बिकेम सिकर ऑफ ट्रुथ मु खोजवा चाहिए प्रभु तुम जो तुम दास को ठिया कर ना किसी तो थी किसी तो थी जहाँ मुझे जानी गोटे पद भी तो थी मुझे पद शुणा चाहूँ हालेलुया किंतु इस स्थान में देखु से आपन को धार्मिक बोल देखिया इच्छा करी जीसु को पचारले तबे मोर प्रतिवासी किए मोर प्रतिवासी किए प्रभु मु तो आपन को सर्वत्र कोन सहित प्रेम करछि किंतु प्रतिवासी किए जदि कहि देबे मु ताकि भी आत्मतुल्य प्रेम करके एवं अनंत जीवन अधिकारी आ जीसु से प्रसंग को धरी से गोटे गल्प कहते आप से गल्प को जानते तथापि आज मुझे जीसु से प्रसंग धरी कहले जड़े लोक जेरूसालेम रु जिरिह को जाऊ जाऊ डकैत मान हाबुड़े पड़ा से माने तार लुगापटा छड़े नहीं और माड़ मारी दरमर अवस्था छाड़ी चलगले घटनाक्रमे जड़े जाजक से बाट दे जाते से देखी बाट आर पाख दे चलीगले से प्रकार जड़े लेवीय से स्थान को आसी देखी बाट आर पाख दे चलीगले कि जड़े समरणीय पथिक निकट को आसी देखी दयार विगलित हेले एवं पाखक जाए तार क्षत सब तैल और द्राक्षारस ढाली देखा जाए से सब बांधिदेले आपण बाहन उपर बसाई गोटे पांथशाला को घिनी जाए तार सेवा शुश्रूषा कले तो यार दिन से 2टी टंका बाहर कर पांथशाला कर्ता कहले यार सेवा शुश्रूषा कर आउ जदि किसी अधिक खर्च कर तेरे मुझे बाहरी समय तुमको परिशोध करदेवी तापर जीसु प्रश्न पचारती से व्यवस्था शास्त्र को ये 3 जन मध्य किए डकैत मान हाबुड़े पड़ा लोक प्रतिवासी बोली मन कर से कहले जे ताहा प्रति दया कला से जीसु ताकू कहले जाओ तुम्हें मध्य से प्रकार कर यही प्रश्न को आप किसी बुझा चाहे जीसु कहती मन रखु प्रभु जीसु गोटे जिहुदी व्यक्ति थे उदाहरण स्वरूप जिहुदी मान परिप्रेक्षी जिहुदी मान लक्ष्य करी अनेक प्रसंग को से तेणुक आम प्रभु देथिबा दृष्टांत गुड़ाक जिहुदी मान दृष्टिकोण जो बुझा चेष्टा करवा ताले बाइबल को भल बुझीपर हालेलुया जीसु कहले जड़े व्यक्ति थे से जेरूसालेम रु जिरिह को जाऊ जाऊ डकैत मान हाबुड़े पड़े ये 3टा कथा लिखाई जेरूसालेम जिरिह एवं डकैत समस्त कौन जेरूसालेम अर्थ हूँ फाउंडेशन ऑफ पीस शांतिर मूलद्वार जिरिहर अर्थ हूँ अभिशाप सहर जो जिरिह नगर पतित है किए जन पढ़े जिहस 6 पर्व तार 26 पदरे जे कहीं उठी पुनर्बार ए जिरिह नगर निर्माण करे से सदाप्रभु को साक्षात शापग्रस्त हेउ से अपना ज्येष्ठ पुत्र मृत्यु सहित तहिर भित्तिमूल स्थापन करिबो ओ अपना कनिष्ठ पुत्र मृत्यु सहित तहिर द्वार मान स्थापन करिबो। तो कालक्रमे जड़े जिरिह नगर एवं नूतन नियम प्रभु कही अनुसार से स्थानटी आत्मिक भाव में
ଜିରିୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଭିଶାପର ସହର। ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜିରିୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ଯାଇଛି। ଜେରୁସାଲେମ ସହର ଟିକେ ଉପରେ, ଆଉ ଜିରିୟ ଗଡ଼ାଣିଆ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏମିତି ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଗଲେ ଜିରିୟ ଯାଇପାରିବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଶାପ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ। ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ମଣିଷ ପାପ କଲା, ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ଅଶାନ୍ତି ନଥିଲା, ଅଭିଶାପ ନଥିଲା। ତା ଜୀବନରେ ପାପ ଆସିଲା, ସେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନରୁ ଖସି 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 ଅଭିଶାପ ଆସିଲା। ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଭିତରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଲେ। ପାପ ଯେପରି ଅଧିକ ନ ହୁଏ, ପାପ ଯେପରି ପ୍ରବଳ ନ ହୁଏ, ତେଣୁ ପାପକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରୋକିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲେଖା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେତୁ ପାପ ଯୋଗ କରାଗଲା ଏବଂ ପାପକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ ଆକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୀଶୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ, ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମଣିଷକୁ ପରିଚାଳିତ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମନ୍ଦିର, ଯାଜକ, ଲେବୀୟ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଫାରୁସୀ ଏସବୁ ଦଳ ମିଶିଗଲେ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ମିଶ୍ରଣ ହେଇ ଜିହୁଦୀୟ ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏ ଜିହୁଦୀୟ ଧର୍ମ ଏପରି ଗୋଟେ କଟ୍ଟର ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଲା ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରିଲିଜିଅନ, ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ଦୂରରେ କରେ। ରିଲିଜିଅନ will never bring you back to God. ଧର୍ମ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ଦୂର ରଖେ। ଏବଂ এই ଧର୍ମର ଯୋଉ ରକ୍ଷକ ମାନେ ଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ରଖିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଡିସନ ରଖିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଦେଖାଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭୟକୁ ଦେଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖି ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଫାରୁସୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଧନୀ ଲୋଭୀ ଫାରୁସୀ। ଏମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରକ୍ଷକ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା ଏମାନେ କିପରି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଯିବି। ତ ଲେଖାଯାଏ এই ব্যক্তি ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, এই ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ସେ କହନ୍ତି ତମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ। ତମେ ଦିନେ ଥିଲା ଶାନ୍ତିର ସହରରେ ଥିଲ, ତମେ ଜିହୁଦୀକୁ ଯାଉଛ, ଆଉ ତୁମେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଛ।
डकायत माने किए मो सहित खोलतु लुक 11 पर्व तार 52 पर्व लुक 11:52 हाय दंडर पात्र व्यवस्था शास्त्रज्ञ माने कारण तुम्हें माने ज्ञानर कंची हरण कल तुम्हें माने निजे निजे प्रवेश कल नाही आ प्रवेश करने को इच्छुक लोक मानकु बाधा देल एमाने कौन कले ज्ञानर कंची को हरण कले चोरी कले क्यों माने व्यवस्था शास्त्रज्ञ माने व्यवस्था जो ज्ञान थिला से ज्ञान एक्चुअली जीशु ख्रीष्ट को दर्शाउला जीशु ख्रीष्ट कहले यहूदी मान को तुम्हें शास्त्र अनुसंधान करछ सही शास्त्र मो विषय साक्ष्य दौच पुरातन मु खोजुच तुम जो प्रकृत सत्य खोजी था ताले सेठी मु अछि जीशु को पचारे तोर बयस तो एपर्यंत 50 वर्ष तू कौन अब्राहम को चिन्हिचु जीसु कहले अब्राहम को पूर्व मु अछि हालेलुया तो ये जो चोर माने ये जो डकायत आम अनेक समय अनेक बार बुझी था किंतु प्रकृत डकायत होचंती से माने जो माने व्यवस्था रे थिबा ए फारुसी माने व्यवस्था रे थिबा ज्ञान को से माने लुचेई देले निजे प्रवेश कले नहीं अन्य मानक को प्रवेश करने फारुसी मान विषय जीशुख्रीष्ट कहते आप पढ़े माथ्यू 23 पर्व 4 और 5 तो ये जो धर्म फारुसी शास्त्री माने थिले ए माने विश्वासी मान ऊपर कौन करते बोझ दे एमती करिया पड़िबो सेमिति करिया पड़िबो सेमिति न कले सेमिति हो जिवो कहि ए धर्म रक्षाकर्ता माने मामूली विश्वासी मान को जुदी लोक मान को ऊपर धर्मर आड़े अनेक बोझ दौते तेणुक जो महासभा है प्रेरित पुस्तक 15 पर्व से कहले प्रेरित माने कहले जो बोझ आम पूर्व पुरुष माने बही पारे से ही बोझ को आमको देवा हे परिश्रांत अनेक भावती हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट आस मुझे तुमको विश्राम देवी जो माने दुखी लोक कष्ट लोक भावती ना तांको विषय कहनी जो माने व्यवस्थार भार रे भारग्रस्त आज सब धर्म व्यवस्था अच्छी एड़ा करिया को पड़िबो दशा करिया को पड़िबो एति खर्च करिया को पड़िबो एड़ा करिया को पड़िबो नले से मुक्ति पाइबेनी एमितिया पूजा करिया को पड़िबो तो जो मनीष ऊपर जो बोझ धर्मर बोझ मनीष ऊपर जो व्यवस्थार बोझ एमिति न कले ईश्वर तुमको आशीर्वाद करि परिबे पाप कल जाओ मेष शावक नहीं आसो निखुंत मेष शावक नहीं आसो कौन से खोजी खोजी थी तो मेष शावक जा निखुंत अच्छी जार घाए जे दुर्बल नहीं केते प्रकार बलि केते प्रकार उपहार जीवदीय धर्म रे 613 व्यवस्था था नियम था भावी देखु 10टी आज्ञा तो मैंने पालन कर पारनु 613 आज्ञा केतले पालन कर केते बोझ धर्मर बोझ बहुत अटे विशेष कर भारत रे अब ये बोझर मुक्त करने पे जीसु आसे 623 हालेलुया के जन बुझछन मु कहली धर्मर बोझर मुक्त करने पे जीसु आसे प्रेज लॉर्ड मु कहीं धीरे धीरे कहूँ कारण मु जानी लोक बुझंती बुझगले नले मु मते पूरा फास्ट पिचिंग कर दी धूम धमाका कर दी आपण भाबे एबे आत्मार पूर्ण नहीं कहउछन
ଏବେ ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୀରେ ବି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କଲେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? କେତେ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ମତେ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ବୋଧେ କିଛି କରିନି ତେଣୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲିଖିତ ଯଦି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ଯଦି ସେ ମାନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ବା କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଟେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ହିଁ ପାଳନ ଯଦି କରିବାକୁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନ ହବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଣ ମତେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ମତେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କେଡେ ବଡ ବୋଝ। କେତେ ଜଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର ଅଧିକାର ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ସେ କହନ୍ତି ଦିନ ଥିଲା ତୁ ଆରାମସେ ଥିଲୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତତେ କଣ କରୁଛି, ଅଭିଶାପକୁ ନେଇ ଆସିଅଛି। ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ କିପ୍ ଦ ଲ। ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରି ହିଁ ପାରିବନି, ଆଉ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ନ କରେ ଅଭିଶପ୍ତ। ସାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେନି। ଯାକବ 2:10 ଲେଖା ଯାଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଛୁଟି ପଡେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନର ଦୋଷୀରେ ସେ ଦୋଷୀ ହୁଏ। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ 90 ମାର୍କ ଆଣିଛି, ଇଂରାଜୀରେ 10 ମାର୍କ ଆଣିଲା, ପାସ୍ ନା ଫେଲ୍? ପରମେଶ୍ୱର କଥା କଣ? ତୁମେ ସବୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବନି, ସବୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ନ ମାନିଲା ସଦୃଶ ହେଲା, ଅଭିଶପ୍ତ, ଫେଲ୍। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଶପ୍ତ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ ଫେଲ୍ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ ବୋଝ କଥା କହୁଛି, ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଏଇ ବୋଝ ଗୁଡା କଣ କରୁଥିଲେ, ଲୋକ ତ ପାରିବେନି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ଉପରେ ବୋଝ ଦେଉଥିଲେ। ପୂଜା କରିବେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଦୋସା କରିବେ 20,000 ଦରକାର, ଏହା କରିବେ ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ବୋଝ ଉପରେ ବୋଝ। ଆଉ ଏଇ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏଇ ଡକାୟତ ମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଟା କହନ୍ତି ତୁମର ଲୁଗାପଟା ଛଡେଇ ନେଇଗଲେ। এই ফারুসী মানে আসলে এবং তোমার লুগাপটা ছড়াই নেলে মানে তোমার যে পরিত্রাণ লা সে পরিত্রাণ সে ছড়াই নেই গেলে। লেখা যায় ব্যবস্থা কাহাকু ধার্মিক গণিত করে পারিলা না। আর সে যুবকটি মধ্য আপন দেখবে ব্যবস্থা মাধ্যমে সে পরিত্রাণ পাইবা চাহুলা, কিন্তু ব্যবস্থা মাধ্যমে পরিত্রাণ নাই, ব্যবস্থা মাধ্যমে অভিশাপ আছে। অভিশাপ মধ্যে ব্যক্তি অছি এবে মধ্য সে ব্যবস্থা দ্বারা হি সে পরিত্রাণ পাইবা চাহুছি এবং সে জানি পারুনি। যদি ব্যবস্থা গোটে ব্যক্তি পরিত্রাণ দেই পারি থান্তা তাহলে যিশু আসবার আবশ্যক না থান্তা। আর সে যেতে ব্যবস্থা পালন করা চাহুছি সে পরিত্রাণ মুক্তি দূরে রয়েছে। আপন টিকে ভারতকে দেখুন, भारतर जो 120 कोटी अधिक लोक अच्छा केते चेष्टा करते गोटे व्यक्ति मुक्ति पाऊ कहीं। मो बाबा मो माँ मो भाई कि मो भौणी कि मो कका मुक्ति पाऊ, केते क्रियाकर्म न करते गोटे व्यक्ति मुक्ति पाऊ कहीं। व्यवस्थार भार अच्छे से भार को लेकिन जाती गोटे फारुसी शास्त्री हाथ में पड़ जाती से कहीदे मुक्ति पाइबा एति खर्च करा पड़ो, एमती करा पड़ो, से लोग खावा पड़ो, एड़ा करा पड़ो, यही सब बोझ दे दिखती।
কিন্তু মুক্তি মিলেনি আমি জানিছি মଣିষର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ମୁକ୍ତି ଅଟେ ଯଦି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଭୋକରେ ମରିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଭଲରେ ଖାଇବେ ଯଦି ପେଟ ପୁରା ଖାଇଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ମଲା ପରେ ନର୍କକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ସେଠି କିଛି ମିଳିବନି ତ ଏଇ ମୁକ୍ତିର କଥା ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜି ବାଇବଲକୁ ଲୋକ ବହୁତ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବାଇବଲର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁକ୍ତି ଅଟେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା କେତେ ଜଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି only 30%. No problem. आप जब मुक्ति पाई नांती हाथ उठे नांती नो प्रॉब्लम आज मुक्ति भीतर शुणवे प्रकृतर मुक्ति पाए हालेलुया आपण मन को प्लेन रे बसचंदी यदि पचारे प्लेन रे टिकट काई पूरा काकुती की पेट्रोल देखो जल्दी तेणु जे मुक्ति पाई से फटी हाथ उठे जे पाइनी राइट आज आप बेस्ट प्लेस रे बस आज आप मुक्तिर दिन एमि ताली मारती बार खमारे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तापर लिखा जाए यीशु कहती ताकू से माने से डकैत कौन करची ना ताकू समस्त को तो डकैत मान को हाबुड रे पड़िला कहतु जोर से यदि आपण गोटे रॉन्ग पास्टर हाथ रे पड़ी जिवे राइट बुझी पाते हैं यदि आप गोटे रंग धार्मिक नेता हाथ में पड़ जाए कौन कर जो बाबा गुड़ा धरा पड़ुं बुझिपार के जन बुझिले राइट अच्छा कौन डकैत तो धार्मिक जगत रे बहुत डकैत अच्छे आप भल लोक पाती बहुत प्रेम करते धार्मिक जगत रे भल लोक मिलवा बहुत कष्ट यीशु कहते से मेंढा वेश हिंस्रक बाघ तुल्य धार्मिक नेता धार्मिक व्यक्ति शास्त्री फारूसी ना से सेमतिया नुहे आ गोटे व्यक्ति तो ये फारूसी माने से माने ई प्रकार व्यक्ति थिले यीशु कहले से माने जहाँ कहती तुम्हें कर से माने व्यक्तिगत जीवन जहाँ करुचंदी तुम्हें ताहा करनी बोले की प्रकार खतरनाक लोक होइथि देखो प्रेज द लॉर्ड व्यवस्था कौन करे अमन को उन्मुक्त कर दिए अमन को लग्न कर दिए अमन को प्रकृत चरित्र को से खोली दिए जब से स्त्री को पत्थर मारिया गले यीशु कहले सही व्यक्ति प्रथम पत्थर मारिबो जे जमा गोटे पाप करनी यीशु आज्ञा गोटे दे देले से आज्ञा जब सब सुनिले गोटे पर गोटे सब चली गले ता माने कोन से आज्ञा से मान को देखे देला लग्न कर देला तो माने पापी उठे ईश्वर को व्यवस्था
ଦିଆଯାଇଥିଲା କେବଳ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେପରି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ ମାନେ ପାପୀ ଅଟୁ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପୀ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ତ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଥା ପ୍ରକାଶିବ। ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ଯଦି ଧାର୍ମିକ, ତାହେଲେ ମୋ ଯୀଶୁ ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଅଛି? ତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଉଲଗ୍ନ ଲେଖାଏ ତା ଲୁଗାପଟା ଛଡେଇ ନେଇ ଗଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତିଆ କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାୟଗ୍ନୋଜ କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରିଦିଏ ଆମମାନେ ପାପୀ ଅଟୁ। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ वी आर ओपन। କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଦରମରା କଲା। ସେ ଡକାୟତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଲେଖାଯାଏ ବାଇବଲରେ ତାକୁ ଲୁଗାପଟା ଛଡେଇ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଦରମରା ଅବସ୍ଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦରମରା ଅବସ୍ଥା ମାନେ କଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ। ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଇଜରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଦରମରା ମାନେ କଣ, ମାଡ଼ ମାନେ କଣ? ଲେଖାଯାଏ ରୋମିଓ 7 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରେ, ମୁଁ ପଢେ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏକ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଜୀବିତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତେ ପାପ ଜୀବିତ ହେଲା, ପୁଣି ମୁଁ ମୃତ ହେଲି। ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ, 7 ପଢନ୍ତୁ, ଜୋରସେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏକ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଜୀବିତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତେ ପାପ ଜୀବିତ ହେଲା, ପୁଣି ମୁଁ ମୃତ ହେଲି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ଠିକ ଥିଲି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା, ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ଯୋଉ ପାପ ତାହା ଜୀବିତ ହେଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ପାପକୁ ମାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାପକୁ ଜୀବିତ କଲା, ଏବଂ ପାପ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ହେଲା, ମୃତ ହେଲି।